سب سے پہلے آپ کو بتائیں NCCIA کے کرپٹ افسران پر ماہانہ 1.5 کروڑ بھتہ لینے کا الزام۔ 2 FIRs میں گریڈ 16 سے گریڈ 19 کے 10 افسران ملوث نکلے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے، جو کہ سینیٹر پرویز خان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہزاد۔ جی، غیر قانونی کال سینٹر سے کروڑوں روپے کا بھتہ لینے والے NCCIA کے 10 سے زائد جو اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی رپورٹ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT میں پیش کر دی گئی ہے۔ بھتہ لینے والے اہلکاروں میں 16 گریڈ سے 19 گریڈ تک کے افسران شامل ہیں اور 42 کروڑ روپے کی ان سے ریکوری بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج رپورٹ پیش کی گئی قائمہ کمیٹی میں۔ ہمارے ساتھ بات کے لیے موجود ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT کی چیئرپرسن پرویز خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ شرمناک حالات ہیں جو اس وقت ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج سے چند ماہ پہلے ہم نے اس پر ہمیں ایک پرائیویٹ سٹیزن نے بریفنگ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں لوگ جو ہیں ملوث ہیں خود FIA کے جو لیتے ہیں بھتہ، لیکن اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دیا گیا اور کہا الزام لگا، لیکن آج وہ بات سچ ثابت ہوئی اور یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ 19 گریڈ تک کے افسر جو ہیں اگر وہ اس ادارے میں جس کا کام ہی ان کو پکڑنا ہے ادھر اگر وہ یہ کارروائی کر رہے ہیں اور اس قسم کے کارنامے کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر اگر اس قسم کا معاملہ ہو سائبر کرائم کا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جس کے پاس جائیں گے وہی آپ سے بھتہ وصولے گا، اور انہی کی سرپرستی میں اگر یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں تو اس پر میں تو سمجھتی ہوں کہ اگلی میٹنگ میں ڈیٹیل بریفنگ کے بعد ہمیں یہ انویسٹیگیشن جو ہے اس کی ریکمینڈ کرنی چاہیے کہ یہ ایک امپارشل تھرڈ ایجنسی کے پاس جانی چاہیے، کیونکہ NCCIA پہ بہت سارے الزامات لگ گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ اگر کوئی اتنے الزامات کی زد میں ہو تو پھر انہی سے دوبارہ اس معاملے کی انکوائری کرانی چاہیے۔ ہمیں جتنی معلومات ہمیں 2 FIRوں کی بیسس پہ دی گئی ہیں اس سے 42.5 کروڑ تو وہ کہہ رہے ہیں ریکور ہوئے، اب ہمیں یہ علم نہیں کہ یہ کتنے جال یہ کتنا پھیلا ہوا تھا، کتنے اس میں اور لوگ ملوث تھے اور یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس پر ہمیں آبزرویشن پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیجنی چاہیے کہ یہ کس قسم کے مطلب ہم اگر دودھ کی رکھوالی جو ہے وہ کسی بلی کو دے دیں گے تو وہ کس طریقے سے رکھا۔ کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں NCCIA حکام کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ کہا لاہور اسلام آباد میں کرپٹ افسران کے خلاف 2 مقدمات درج کروائے گئے، تحقیقات FIA کے حوالے کر دی۔ 8 افراد کو نامزد جبکہ 7 کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ FIRs جو ہیں ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ACC FIA کر رہی ہے، FIA لاہور، FIA اسلام آباد۔ دونوں FIRs میں DG صاحب کو لاہور جانا پڑا کسی کیسز کے سلسلے۔ تو جو لاسٹ FIR ہے وہ 8 نومبر کو ہوئی ہے۔ ایور سنس دین آج 1 مہینہ ہو گیا۔ 1 ماہ کے دوران جو ہے وہ ان دونوں FIRs میں جو FIR آپ ہمیں دکھاتے ہیں۔ ایک اور اہم خبر، ایبٹ آباد میں اغوا کے بعد قتل ہونے والی ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وردہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ ڈاکٹر وردہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سما عاطف قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بتائے گا رپورٹ میں کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا جس نے ڈاکٹر وردہ کا جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو وزیر اسپتال بھی ہے اس کے اندر جو ہے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ اس کی ابھی جو ہے ابتدائی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر وردہ کی جو موت ہے وہ گلے کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹنے سے ہوئی ہے اور ان کو گلے میں پھندا ڈالا گیا ہے یا اس طریقے سے، اور دم اس سے باعث ان کا جو ہے وہ گھٹا تھا اور وہ اس سے جاں بحق ہو چکی ہیں۔ اس وقت میڈیکل ٹیم کا یہی کہنا ہے کہ مزید جو فرانزک کے نمونے ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں فرانزک لیب کو۔ مزید جو اس کے اندر تفصیلات ہیں وہ جیسے ہی فرانزک کی ہمیں رپورٹس موصول ہوں گی اس کے بعد اس میں مزید جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ صرف ابتدائی طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کی موت جو ہے مجھے تفصیلات کا انتظار ہے۔ عاطف آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں 3 خواتین کو کس نے قتل کیا؟ 2 روز گزرنے کے بعد بھی معاملہ حل نہ ہو سکا، پولیس بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ گھر کے سربراہ اقبال اور ان کے بیٹے یاسین کے بیانات میں بھی تضاد ہے۔ مزید جانتے اپنی نمائندہ اقرا امان سے جو کہ اس وقت رہائشی عمارت کے باہر موجود ہیں۔ اقرا بتائیے گا۔ جی بالکل،
इतवार के रोज़ गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 की रिहायशी इमारत से 3 ख़वातीन की लाशें मिली थी। मामले को 2 रोज़ गुजर चुके हैं और अब तक मामला जो है वो पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। मिलने वाली जो लाशें थी उनमें माँ, बेटी और बहू शामिल थे, जबकि बेटे को इंतहाई क्रिटिकल हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। घर के सरबराह और बेटे के जो बयानात है उसमें तज़ाद दिखाई देता है। बेटी का कहना है कि उसने नींद की गोलियाँ खाई हैं, जबकि जो घर का सरबराह है वो मामले को जिन्नात से मंसूब कर रहा है। पुलिस का कहना है कि घर के सरबराह की जो जहनी हालत है वो दुरुस्त नहीं है। पुलिस शोबा जाहिर करती है कि घर का जो सरबराह है इकबाल, उसने ख़वातीन को जहरीली अद्वियात देकर कत्ल किया है, जबकि अहले इलाका का कहना है कि जो घर का सरबराह है उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है और मामला जो है वो घरेलू झगड़ा जो है वो दिखाई देता है। मामला क्या है, मज़ीद तफ्तीश और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के इंतज़ार के बाद जो है वो पुलिस का कहना है कि हतमी फ़ैसला जो है वो किया जा सकेगा। जी, इकरा आपका बहुत शुक्रिया। शिकारपुर बाईपास के करीब डाकुओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से खातून डीएसपी पारस भकरानी और डीएसपी ज़हूर सोमरो समेत 2 अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 10 डाकू हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। एसएसपी शाहजेब चाचड़ के मुताबिक डाकुओं के कई ठिकाने मिसमार कर दिए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 25 साल से इधर नारकोटिक्स, इधर से क्राइम का जन्म होना, इधर से एक्सटॉर्शन, बत्ताखोरी, क्राइम का पथारा होना, ये सारे जो भी सारी एक्टिविटीज़ वो यहाँ से होती थी। तो सुबह हमारी जो है पुलिस की टीम्स जो है उन्होंने एंट्री की। जब एंट्री की तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें हमारे 2 डीएसपीज जो हैं, जो वो यंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने लीड किया ऑपरेशन को, वो ज़ख्मी हुए और 2 हमारे जवान जो है वो भी ज़ख्मी हुए। तो उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। तो टोटल इस टाइम पे 9 लोग आज मारे गए। कल इनका एक साथी था वो मारा गया। तो टोटल 10 डाकू इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। बाकी इस वक्त क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा है। मजीद हलाकतों की इतला भी है, इनकी जख्मी होने की भी इतला है। शिकारपुर में डाकुओं के साथ मुकाबले में 2 डीएसपी जख्मी, खातून डीएसपी भी शामिल। सखर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। उनकी हालत कैसी है जानते हैं वहाँ मौजूद एसएसपी सखर अजहर मुगल के साथ समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, बताइएगा। जी, शिकारपुर में डाकुओं के साथ मुकाबले में 2 डीएसपी जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें यहाँ पर एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। एसएसपी सखर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि उनकी क्या हालत है, किस तरह क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे जी? जी, सुबह पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें पुलिस ने बड़े बहादुरी से डाकुओं के साथ मुकाबला किया और उसमें हमारे 2 डीएसपी साहिबान जो हैं, जिसमें एक फीमेल ऑफिसर हैं, वो बड़े क्रिटिकली इंजर्ड हुए और अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है। वो अभी उनकी सर्जरी चल रही है। इसी तरह हमारे 2 और जवान हैं जिनको गोलियां लगी हैं, बाकी कुछ ज़ख्मी हैं। तो ये सारा सिलसिला है जिसमें पुलिस जो है वो डाकुओं के खिलाफ लड़ रही है और कुर्बानियाँ भी दे रही है और गोलियाँ भी खा रही है। जी बिल्कुल, हाँ, दोनों जो डीएसपी हैं, एक खातून भी है और एक मर्द भी है, दोनों का जो है बता रहे हैं कि सर्जरी हो रही है। उनकी हालत जो है क्रिटिकल है, जबकि 8 डाकू जो इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। जी, आपका शहर आपका समा। शहरियों के मसाइल उजागर करने के बाद ज़िले इंतज़ामिया के हरकत में आने पर शहरी समा के शुक्रगुजार हैं। कहते हैं चैनल तो बहुत हैं लेकिन आवाम की आवाज़ सिर्फ समा बना है। चैनल तो बेशुमार हैं लेकिन समा टीवी ने शहरियों की बुनियादी मसाइल जो उजागर किए हैं, सीवरेज है, सफाई के इंतजामात हैं, बाज़ारों में लटकती तारें हैं, बुनियादी सहूलतों के मुताल्लिक जो आगाही की है उस पर ज़िले इंतजामिया फिल फॉर एक्शन लिया है, उस पर वर्किंग जारी है। इंतजामात बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया समा। समा आ गया, समा छा गया। समा ने जो अंदरून शहर के हवाले से जो ट्रांसमिशन शुरू की है उस पे हम बहुत खुश हुए हैं। जो इन्होंने शहर के अंदरून मामला यानी तारें लटक रही थी इस पे इशू उठाया है, बर वक्त काम होना शुरू हो गए हैं। सफाई के हवाले से बात की है और सफाई होना शुरू हो गई है। चैनल तो बहुत ज़्यादा है, जो समा ने काम किया वो कमाल का काम किया है। जो समा टीवी ने लाइव ट्रांसमिशन चलाई है उस वाले से शहर की इंतज़ामिया जो हरकत में आई है और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे चैनलों को कि जो आवाम के मसाइल पर बात करते हैं और आवाम के मसाइल को उजागर करते हैं। हम समा टीवी को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, जो समा ने खुसूसी ट्रांसमिशन चलाई गुजरांवाला के मसाइल पे और अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हल भी हुए, मसाइल उजागर भी हुए और ये चलने के फौरी बाद ही हमारा मसला जो इस दरीना मसला था, अरसा दराज से ये मसला था बागबानपुरा समेत जो इलाकों का, वो हल हुआ। हम इस पे समा और इसकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि इसी तरह ये आवाम के सुलगते जो मसाइल हैं उसको उजागर भी करे और हल भी कराए। शुक्रिया समा।